مہم کا نام ہے دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ تو یہ مہم کا مقصد اور کس طریقے سے یہ مہم کو چلایا جا رہا ہے ہمارے حضرت علامہ مولانا سید شاہ نواز الدین ذوالفقاری صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت، جو یہ مہم آپ کی اکولا شہر میں چل رہی ہے، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو کب سے آپ نے یہ شروع کیا اور کیا کیا اس کے مقصد ہے اور کس طریقے سے آپ اسے چلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 3 مہینے اس مہم کی شروعات کو ہوئے ہیں۔ مقصد اس پہ ہمارا یہ ہے کہ قوم کی جو بیٹیاں اپنے عزت و عصمت کو کھو رہی ہے، اپنے مال و دولت کو کھو رہی ہے، اور خاص طور سے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، جس میں ہمیں آئے دن ذلت و رسوائی کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس مہم کی شروعات ہم نے اس لیے بھی کی ہے کہ ایک ہمارا چھوٹا علاقہ اکوٹ فیل مسلم آبادی ہے۔ اکوٹ فیل کی، صرف اکوٹ فیل کی تقریباً 8 لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ میں انہوں نے اپنا رشتہ قائم کیا، اور جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یقیناً خون کے آنسو رونے کے دل کہتے ہیں کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ میں اپنا رشتہ قائم کر رہی ہیں، اور اس میں افراتفری بھی ہوتی ہے، ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ صرف اس میں قوم مسلم ہی پریشان نہیں ہوتی، اور قومیں بھی جو ہے تو دونوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو سوچا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو دین پڑھائیں، اس لیے کہ جب جہاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اور وہاں جا کر کے وہ اپنے جان و مال، عزت و ایمان کو کھو رہی ہے، سبب اس کا یہ بن رہا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ اگر اسے اسلامی تعلیمات سے وہ آراستہ ہوتی اور اللہ اس کے رسول کا خوف اس کے پاس میں ہوتا، جو اس کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہوتا، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرتی کہ اسلام چھوڑ کر کے کسی اور دھرم کو پسند کرتی، یا پھر وہ محبت کے جال میں پھنسائی جا رہی ہے۔ یہ اس میں ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی لاپرواہی یا بیٹیوں پر ایسا بھروسہ جو ان کو لے کر کے ڈوب رہا ہے۔ ایسی تعلیم جس کی بنیاد پر وہ اپنا ایمان ہی کھو دے، تو یہی ہے کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایک حادثہ ہم نے سنا، 6 بھائیوں کی ایک بہن، بھائیوں نے اپنے بہن کو بہت اہتمام سے اس کا خیال کیا، اس کو پڑھایا، اور جب وہ ڈاکٹری مکمل کی اس نے، تو اس نے اپنے بھائیوں سے فرمائش کی کہ میری خواہش ہے کہ میں اب جس کو پسند کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نکاح کر لوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کسی اور دھرم سے تھا۔ ایسے حالات کے پیش نظر ہم نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ کوئی آ کر کے ہمارے گھر سے ہماری بیٹیوں کو ہمارے نظروں کے سامنے سے اچک لے رہا ہے، تو اس کا سبب بھی ہم ہی ہے کہ 18-20 سال کی عمر تک کے بیٹیاں ہمارے پاس میں رہ رہی ہیں، مسلمان معاشرے میں، مسلمان ماں باپ کے ساتھ میں، اور یہ ساری حالات میں رہنے کے بعد پھر وہ جو ہے اسلام سے منحرف کیسے ہو رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ صرف مسلمان ہیں، نام ان کا مسلمان کا ہے، مگر ان کا عمل و کردار مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ جب بیٹیوں کو دین پڑھائیں گے، دین سمجھائیں گے، تو ان کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس مہم کی شروعات کی، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ بیٹی دین پڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ کئی ایسے میسیجز وائرل ہم نے دیکھا ہے، ایسے میسیجز وائرل ہوتے ہیں جس میں جب پتہ چلتا ہے کہ اس تاریخ کو اس لڑکی کی شادی ایک نان مسلم کے ساتھ میں ہے،
तो हमारे कुछ मुस्लिम समाज के हमारे भाई लोग उसके घर पे जाते हैं समझाने के लिए, तो हज़रत माँ बाप का जवाब मिलता है कि भाई हम राज़ी हैं, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। तो माँ बाप की ये मानसिकता क्यों बन गई आज ऐसी? काफ़ी लोग ऐसे हैं। ये है कि सबब उसमें यह है कि दीन से दूरी है, ना समझी है। वो ये समझ रहे हैं कि जैसे हमारी मर्ज़ी आएगी हम वैसे जी लेंगे और फिर मुसलमान भी बाकी रहेंगे। ये है कि अगर मुसलमान हैं तो उसको क़वानीन इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। बेटी किसी की भी हो, वो पूरी कौम की इज़्ज़त होती है। जो नौजवान एक फ़िक्र के साथ, एक सोच के साथ किसी बेटी के जाने के बाद उसके माँ बाप के पास जाते हैं, तो उनके पास में उस बेटी की नफ़रत नहीं होती बल्कि मोहब्बत होती है। वो चाहते हैं कि अपनी बहन को किसी तरीक़े से बचा लें, इसलिए कि जो भी इस तरीक़े से मोहब्बत के जाल में फंसा करके बेटियों को अपनी तरफ ले रहे हैं, वो सिर्फ़ टिश्यू पेपर की तरह उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दे रहे हैं, ये अपनी कमाई का ज़रिया बना रहे हैं। वो माँ बाप ने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया है। ये सारी चीज़ों को जानने के बावजूद वो अपनी इज़्ज़त को बचाना चाह रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि हम ये कहने के बाद में बच जाएंगे या हमारी इज़्ज़त बच जाएंगी। ऐसे नहीं हो सकता। उन्हें चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात को समझें और इस्लामी तालीमात पर अमल करें। हिंदुस्तान के कई शहरों में हमने देखा है काफ़ी ऐसे NGOs हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो हज़रत ऐसे लोग या ऐसे NGOs जो भगवा लव ट्रिप जिसको नाम दिया गया उसके ख़िलाफ़ में ये लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी बेटी अपनी बच्चियों को बचाया जाए। तो ये जो आपकी मुहिम चल रही है इसके ताल्लुक़ से आप इन तमाम हिंदुस्तान के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो पैगाम ये देंगे कि कोई मुसलमान लड़का भी अगर है तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ में इस तरीक़े के ताल्लुकात कायम ना करें। ये इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। इस्लाम अमन व अमान, अमन व शांति का मज़हब है। इस्लाम जो सारी कायनात में सबसे ज़्यादा फूलने फैलने वाला मज़हब है, वो अपने निज़ाम हयात की बुनियाद पर है, वो अपने क़वानीन की बुनियाद पर है। इस्लाम में धोखा नहीं है, और इस तरीक़े से अगर कोई करता है तो ये धोखा है, और धोखा इस्लाम में हराम है, गुनाह है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप किसी को पकड़ करके जबरन उससे जो है दीन कबूल करवाएंगे या मोहब्बत के जाल में फंसा कर फिर उसको जो है मुसलमान बनाएंगे, तो अज़्र शरा आप ख़ुद मुजरिम हैं। ऐसा आपका अमल इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि इस मुद्दे के सबब से मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान जो फसादात रुनुमा होते हैं, उसमें ये भी एक सबब बनता है कि कोई अगर मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को लेकर चला जाता है तो भी माहौल ख़राब होता है, या कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की को ले जाता है तो भी माहौल ख़राब होता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाला हर शख्स अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदा रहे। मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो मुसलमान हैं तो इस्लामी क़वानीन को फॉलो करें। तो वीडियो के आखिर में ये वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने अपने इलाक़ों में जिस तरीके से हो सके बेटियों को आप दीन की तालीम दीजिए। दीन पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये बहुत ही बेहतरीन हज़रत का ये एक मुहिम चल रही है ना अकोला शहर में। तो आप भी अपने अपने इलाक़ों में ये काम शुरू करें। बच्चियों को, उनके माँ बाप को दीन की तालीम दीजिए, तभी जाके उनके दिलों में ये समझ में आएगा कि हमें अपने दीन को किस तरह से बचाना है, अपने आप को किस तरह से बचाना। जो साजिशें आज रची जा रही है मुख्तलिफ़ किस्म से, उससे कैसे हम बच सकते हैं। दीन की तालीम ही की कमी ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके माँ बाप भी, ऐसे लड़कियों के माँ बाप भी खुल के उनके समर्थन में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम राज़ी है, और जो तंजीमें उन्हें समझाने जाती है कि भाई ये गलत है, अपनी बच्चियों को बचाइए, तो वो उन्हीं की मुखालिफत करने लग जाती है। इसलिए दीन पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस मुहिम को आप अपने अपने इलाक़ों में ज़रूर शुरू करें।